Gusto ba nimong masayra ng imong katungod og mga pribilehiyo isip estudyante sa VSU? Unsaon? Unsaon? Paminaw sa programang Tungod Kanimo ug Alang Gayud Kanimo. Serbisyo Estudyante. Serbisyo Estudyante. Matag Huwebes gikan sa alas 10 hangtod sa alas 11 sa buntag. Hatod kaninyo sa Disas ug ning Sibyaanan. Hello, maayong buntag aniya na pud kita sa programang Serbisyo Estudyante ni ining buntag. Atong akong pahinungod sa mayong buntag sa tanan nga mga tigpaminaw karon ning atong DYDC FM. Labi na ang atong presidente sa Visayas State University, Prof. Ivy Yepes, ang atong mga vice-presidente, si Sir Pahare, Sir Graboso, Sir Serino, Ma'am Gabrilio, o si Sir Santiago, no? Ang Sir Piña. O ilabi na kadtupod ang mga akong mga kauban diha sa gimbuhatan, diha sa Disas o sa GCO. Maayong buntag kaninong tanan, sila ni Miriam, Christy, Chuna, sila ni Jude, Kent, Rufa, si Randy, Princess, o sila ni Ma'am si Flor, o si Ma'am La Rosa, o uban pa na akong mga kaubanan diha sa among gimbuhatan. O sa tibok nga mga naminaw karon buntaga dinhi sa DYDC FM. Mayong buntag kaninyo atong paghisgutan karon ang bahin sa usa ka scholarship ni hatag og 5 ka slots mahitungod sa Bounty Cares Foundation Incorporated Scholarship Program. So kining scholarship gi-offer para sa mga aplikante for first semester 2026-2027. Okay? Mao kini ang mga schedule na please be guided with the schedule and deadline for the filing of scholarship application. Okay? So ang mga qualification sa atong scholarship nga Bounty Cares Foundation Incorporated Scholarship Program mao kini ang sumusunod. Sa dili pa nako di ay pagahisgutan ang mga qualification niini, nagpasalamat kita sa Bounty Cares Foundation Incorporated nga mo'y naghatag og higayon, no? Dinhi sa Visayas State University nga gihatag mihatag nato og trust si Ma'am Arlene Incheng, the Director of Bounty Cares Foundation Incorporated, og katong mga team nga mo'y naghandle niini. Daghan kayong salamat kaninyong tanan og manghinaot unta nga niining atong gihimong Sibya karon makakuha ta og 5 kay estudyante, no? Kay niadtong miagi do na tay 5 pero tulo ra jud mo'y nakuha ni atong higayuna. So akong giawhag ang atong mga estudyante dinhi sa Visayas State University nga maminaw karong buntaga aron makahibalo kamo sa unsay among gipangita, no? Ang kani nga mga ang announcement pod amo nang gi-share. I hope nga ma-post gihapon kini ngadto sa among FB sa Disas, no? Og uban pa nga sa UIMPA og maka-share pod sila bahin ning atong gisibya karon. Okay? Ang atong qualification na nining atong ginahisgutan nga Bounty Cares Foundation Incorporated Scholarship Program mao kining sumusunod. Okay? A bona fide regular second-year student of BS in Agricultural and Biosystem Engineering, or ang atong BS Abi, Bachelor of Science in Agriculture, major in Animal Science, Bachelor of Science in Food Technology, Bachelor of Science in Biology, Bachelor of Science in Mechanical Engineering. Mao kining mga sumusunod nga mga kurso
nga ilang gipangita nining scholarship. Unya kinahanglan si kanyer nga estudyante nga regular karon nga semester, no? Kay bali third year na sila pag-abli karong first semester 26-27 nga kahigayo ang time, no? So ang sa Doctor of Veterinary Medicine sa gihapon, ang gipangita nila is kinahanglan fourth year student, no? So mao nay atong gipangita karon. So akong usbon ang bona fide student nga maka-apply nini mao kini ang second year student of VS in Agricultural and Biosystem Engineering, Bachelor of Science in Agriculture, major in Animal Science, Bachelor of Science in Food Technology, Bachelor of Science in Biology, Bachelor of Science in Mechanical Engineering, and fourth year student of Doctor of Veterinary Medicine at Visayas State University. So ang musunod mao kini ang good moral character, unya have passed all the subjects and endorsed by at least 2 former teachers or professors and has submitted medical certificate indicating fitness from physical examination, X-ray, urinalysis, fecalysis, and eye examination tests. Should be compliant with the requirements prescribed in Article 2 of this agreement, nga mao po'y akong paghisgutan sa sunod nga mga kabahin, nining akong hisgot-hisgot, has attended the onboarding conducted by BCFI to its scholar as well as trainings on leadership and other soft skills for the scholars. Okay? So, mao kini ang ilang gihatag nga qualification. So, ang katong mga apply, moagi usab ni ining mga training on leadership and soft skills for the scholars. Okay? So ang Article 2 nga mosunod nga atong gihisgutan ganiha, ang applicant shall be screened based on personal circumstances and interview. Thus, the following supporting documents must be submitted to the scholarship committee. Ang una, mao kini ang accomplished application form, okay, for scholarship. Dayon, an essay about the applicant's life, family, dreams, and ambitions in English or Filipino in at least 300 words. Okay? So, magahisgot kini ang iyang essay bahin sa iyang kinabuhi, iyang pamilya, ang iyang ambisyon o ang iyang panlantaw, no? Gamit ang English or Filipino na words. Ang report of grades on courses prior to admission to the scholarship, mao kini kinahanglan no failure, okay, wa yoy hagbong, no incomplete, okay, why incomplete, og no grade lower than 2.75 from previous semesters. So ang katong mga applicant kinahanglan mosunod ni ining mga requirements based on the grades of previous semester. So kung for example second year na ka, kinahanglan sa imong pag-apply kay wala pa man tay grado sa second semester, ang atong pagkuhaon nga grado mao tang sa first semester 24-25, second semester 24-25 summer og naa, og ang first semester 25-26, no? So mao kini ang gikinahanglan nato nga i-attach, no, nga pangayoon ngadto sa registrar. Okay? So ato kaning i-request ngadto sa registrar. Palihog ko kay mga tulo ka adlaw usap pa nila ma-grant kining mga dokumento gikan sa registrar. Palihog ko apply, no? Kung kwalipikado kamo bahin sa akong gisgutan sa Article 1,
sa qualifications. So palihog ko og request na lang daan niining mga grado ngadto sa registrar. Okay? Anyway, nakahibaw naman mo sa inyong mga grado base sa inyong cumulus. So you can look into it kung qualified ba kamo bahin sa atong gihisgutan nga report grades, no, nga mga grado nga kinahanglan way hagbong, uno incomplete, way incomplete o walay grade lower than 2.75 from previous semesters. So mao na inyong kinahanglanon plus katong 300 words nga mao ipagahisgutan og ang application form nga tuwa sa among opisina. Imo kini inyo kining pagtanawan. Okay? So ang kinahanglan ang inyuhang mga requirements i-submit ninyo sa among opisina. Okay? So mao kini ang kinahanglan ninyong i-comply, no? So ang sunod mao kini ang letter of recommendation from two former professors addressed to Ma'am Arlen N. Cheng, Director from the Bounty Cares Foundation Incorporated in USA Tower, Bounty, 40th Street, Bonifacio Global City or BGC, Taguig City. Okay? So mao kini ang kinahanglan adresan ninyo, no? So the scholarship director of Bounty Cares or its official representative will review the application forms and recommend the final list of scholars selected by BCFI Scholarship Committee, and the BCFI Committee will submit the list of selected scholars to the Student Affairs and Services Office or sa DSAS, no? Then ang Article 3 nagahisgot bahin sa mga curricular programs, okay, and benefits, mga scholarship grant and benefits, mao kini the curricular program nag-cover sa Bachelor of Science in Agriculture and Biosystem Engineering, Bachelor of Science in Food Technology, Bachelor of Science in Biology, Bachelor of Science in Mechanical Engineering, and Doctor of Veterinary Medicine, which is kinahanglan regular 4th year, o ang katong Bachelor of Science in Agriculture, major in Animal Science. Okay? So, mao kini ang mga kurso nga maoy qualified nga mo apply nining atong Bounty Cares Foundation Scholarship Program. Okay? Okay, the total amount of the scholarship program fund allocated for school year is 150,000. Okay? And it's available for a maximum of 5 qualified scholars. Okay? So, mao kini ang atong paghisgutan. So, mao kini the scholarship program fund shall be a total of 50,000 pesos per school per scholar. Okay? So karon mga 250,000 na ang ilang budget, no? Kay 5 naman ang ilahang kinahanglan, no? Na qualified din sa atong university. Okay? So ang school year mag-start sa 2026 to May 2029 but not to exceed 25,000 pesos. Okay? In the first year of scholarship, BCFI will issue a laptop which the scholars will be using for the scholarship grant until its completion. So mao kini ang mga benefits nga makuha sa matag scholar. Okay? So I hope nga na hibaw na maklaro kini ninyo. Unya ang application form sa scholarship inyong makuha ngadto sa among opisina, ngadto sa Student Affairs and Services Office or SASO, okay? So ang deadline sa submission sa scholarship requirements
is on May 22, 2026. Okay? For more inquiries or queries, please email at junito.panonce@vsu.edu.ph, or you can call at my cell number 09953-989086, or go to the SAS office personally or through our landline number 053-525-0140 local 1070. Okay, so mao kadto ang atong mga requirements, no, nga gikinahanglan sa atong scholarship. Okay? So I hope nga inyo katong o wala mo kapaminaw o katong karon sa among Sibya, pwede ra mo mobalik, no, nining programa namong serbisyo estudyante aron makabalik mo og tan-aw or makapaminaw kamo bahin sa atong gisibya karon. Okay? Ang ni ay pagahisgutan nato na apoy Cash for Work program day kita. Gihatagan mi og deadline to submit the list of beneficiaries hangtod ugma, no? So ang kaning pangutana, good morning, I would like to inquire about the Cash for Work program, if when it starts. Okay, from Hine Villarmino. Sir, ang Sir Hine, kung nang-apply ka, magpaabot pa kami sa mga schedule nga iset sa DSWD, kay naaman mo magkandak man sila og orientation bahay ni ining Cash for Work program. So karon as of this time dili pa kita kahisgot og kanus-a makasugod kining program, kay unta to kung nakakumpleto ta og sayo, mura unta to og makasayo pod ta og sugod niini. So mao ni nga nangayo kami og mga information bahin ninyo sa inyong sa mga aplikante aron maka-communicate kami kung kanus-a jud siya magsugod o kanus-a ang iyang orientation program bahin sa Cash for Work. Okay? Ni ay usa ka pangutana. Good morning, ma'am and sir. I had successfully applied for the Cash for Work program last April 28, 2026. With that, I would like to humbly ask for the update of it. Thank you, Griselme Hisolga this second. So sa ako pang ginaingon ginahisgutan ganiha, 8 ang deadline sa list of beneficiaries. I hope nga makakuha kita, kay balig 100 man ang slots nga gihatag kanato sa DSWD, unya ilang prioritize ang katong atong mga graduates gikan sa 2021 up to 2025. Kung wala pa kamoy experience, ang inyo lang isubmit dinhi sa among opisina, mao kining mosunod ang inyohang transcript of records nga graduate mo sa Visayas State University, o ang inyohang certificate of indigency nga gi-issue sa barangay, no? O nga ang purpose is Cash for Work nga program ang inyohang gamitan niini. O ang ikatulo mao kini ang valid ID. Much more labi na o katong atong alumni katong gikan sa PhilSci or ang atong national ID, pwede ninyo magamit basta na ay birthday, no? Ang inyohang ID nga gamiton, kay importante man kini kanila, no? So I hope nakatubag ta sa pangutana ni Ma'am Griselme Hisulga, no? So mo-update rami ninyo gamit ang inyohang email address nga gihatag. Kung dili na mo dili jud na mo ma-reach out sa inyong email, mao na nga mangita mi lag pamaagi, kay mao tong nangayo kami sa inyohang numero or cell number,
nga basin makakontak kami kaninyo. Okay? So I hope nga klaro kini nga mga informasyon. Okay, from Kiana Mejia. I'm from Hilongos po. Is it possible to submit the requirements through online? Okay? Ang among gikuan nga ang katong online ninyo nga mga requirements, ang importante man gud pod kay kinahanglan namo maka-apply mo dinhi face to face pod sa among opisina, pero pwede ninyo i-online ang inyong application una unya, pero ang hard copy inyong i-submit sa MOA ngadto sa opisina, no? Si Ma'am Rodora Bande mo yatong focal person, unya mo ako'y associate, no? Ako'y alternate ni Ma'am Rodora Bande. So, naa sa akong opisina ang among laptop nga among gigamit bahin sa inyong mga application. I hope, Kiana, kung naminaw ka karon, ang pwede nimo i-submit pero kinahanglan namo pod ang sa hard copy nimo kay amo man kining i-submit ngadto sa DSWD, no? Bahin sa mga documents nga gikinahanglan. Og ang katong mga aplikante, no? Anyway, makapili man kamo og asa mo gusto nga mo trabaho, ilabi na og katong mga lagyo nga mga lugar, basta dinhi lang sa Leyte, no? Kay kining di Cast for Work, intended man lang kini sa taga Region 8 nga mga mga alumni sa Visayas State University, no? So, ang katong mga alumni nato gikan sa laing mga region, dili siya pwede, pero naapod sila yung mga program niini ngadto sa ilang respective nga mga regions. So, gusto mo mangutana bahin niini nga programa, pwede ra mo muadto sa DSWD tung bahin niini, no? Kay basin makakuha mo og mga slots bahin niini kung wala pa mo'y trabaho, no? So mao kadtoy atong tubag nining mga pangutana karon nining tutulo, no? Ka mga graduate nato sa Visayas State University. So I hope nining atong hisgot-hisgot inyo kining makuha, no, nga mga informasyon related sa programa nga among ginahisgutan. Ang primero na akong ginahisgutan ganiha mao kini ang Bounty Cares Foundation Incorporated nga scholarship program nga akong gisaysay ganiha nga miaging mga minuto, no? So I hope nga inyo kining nadunggan o nagasunod kamo nini nga programa aron makahatag ka, makakuha kamo og mga benefits nini or opportunities related sa among gi-offer o sa mga programa nga naa karon sa Visayas State University. So akong giawhag ang katong mga qualified applicants sa Bounty Cares Foundation Scholarship Incorporated nga palihog kog pangayo na og mga TOR, no? Pero na may uban nga ang TOR ninyo naa na mismo sa katong mga graduate sa Cast for Work, naa naman ninyo ipapotocopy naman lang to ninyo, no? Ang inyong requirement, no? Ug bahin kadto sa kuan, bahin sa Bounty Cares, kinahanglan nato isayo kay naapoy mga requirements nga giset ang timeline gikan sa University Registrar. Okay, niay mga niay pangutana, what does it mean po no failing or INC? Kay ang buti pasabot niini during sa application, okay, during sa application pa lang kinahanglan wala ka maka-experience og hagbong, no? For example, gikan sa first semester sa 24-25 sa kadtong mga second year karon,
kinahanglan wa kay hagbong, no, or incomplete nga grado sa miagi nga mga semesters nga atong gi-cover, no, gikan sa first semester 24-25 para sa katong regular student, og second semester og naay summer, og ang first semester 2025-2026. Okay? So mao kini ang buti pasabot ni ini nga requirement gikan sa Bounty Cares. So kinahanglan why 2.75 also, no, nga grado gikan sa pagsugod sa klase hangtod present. Same way with Doctor of Veterinary Medicine, no? Kay balig kinahanglan regular fourth year student man ang ilang gi-require karon. So mao to nga kinahanglan wa kay hagbong, wala kay incomplete. Okay? Sa pag katong nga mga semesters, nga. So meaning sa BetMed mga 7, okay? Mga 7 ka semesters ang gi-require nga kinahanglan walay hagbong o walay incomplete, no? So unya wa pa joy 2.75 nga grado. So I hope nga kining mga butanga or mga information is clear sa katong nga naminaw karon na nining atong programa, no? So manghinaot ako nga ang katong matong mga expected nga mga estudyante nga karon na sa ilang panimalay, ilang dormitory or ilang lodging house nga nag-attend sa mga klase sa university kay online man kita karon, no? So I hope nga sa inyohang pagbalik dinhi sa Visayas State University inyo kining himuon inyo i-comply ang katong mga requirements nga gipangayo ni sa atong sponsors, no, ang Bounty Cares Foundation Incorporated, no. So akong balikon kay aron mapaminawan ninyo og otro nga kinahanglan Bachelor of Science in Agriculture, major in Animal Science, Bachelor of Agriculture and Biosystem Engineering, Bachelor of Science in Food Technology, BS in Biology, BS Mechanical Engineering, and fourth year student of Doctor of Veterinary Medicine dinhi sa Visayas State University. So kinahanglan pod og passed all the subjects and endorsed by at least 2 former teachers or professors and had submitted medical certificate including fitness from physical examination, X-ray, urinalysis, fecalysis, and eye examination. So, kung nag-interest mo mga apply nini, kung naamo sa mga inyong tagsa-tagsa ka panimalay, o nakapaminaw ka mo nining Sibya karon, pangayo na lang pod sa inyong mga ginikanan, bahin sa mga sa budget nga gikinahanglan ninyo para makakomply mo nining gipangayo nga mga requirements sa sponsors nato nga ang Bounty Cares Foundation Incorporated, no. So I hope klaro kining atong information. So naay 5 ka slots available para niini. So akong giauhag ang katong mga naminaw karon. So instead nga 150 ni abot na ta sa 250,000, okay, ang ilang budget para sa usa ka tuig, okay? So kinahanglan nakasubmit ka sa application form, 300 words nga essay, unya katong gingon nato nga way hagbong, unya ang mga copy of grades or report of grades gikan sa pagsugod jud kung gikan ka sa fourth year karon, gikan sa 2022, no, 22, 23, 24, no, dayon 25 nga first semester. So kinahanglan mao toy imong i-submit nga mga grado so that they'll be able to see it. Inya kinahanglan way gradong below 2.75 during the application, okay?
So then letter of recommendation gikan sa former professors. So kinahanglan kung gusto ninyo nga face to face nga mga pangutana, pwede ra mo moadto sa among opisina sa director or sa SASO, Student Affairs and Services Office, o sa ako mismo nga opisina, no? Sa Institutional Programs and Services nga opisina. Okay? Tuwa dito ang availability sa form nga katong nag-interest nga mga apply niini. So ako kamong giawhag ang katong mga qualified nining mga scholarship nga atong gihisgutan nga unta inyo mosanong kamo sa among pagtawag niining mga opportunity nga gihatag sa atong sponsor. Okay? So atong i-repeat ngadto bahin usab sa Cash for Work nga program, we are still accepting, no, applicants as of this time. So naapatay mga ganiha sa pagbiya nako ngadto sa opisina, naapatay mga 27 slots available for those alumni nato nga wala pa makaagi og trabaho nga bakante pa siya. So akong usbon nga kinahanglan 2021 up to 2025 ang gi-require, no, nga graduation period aron mo makakwalify sa Cash for Work nga program. Okay? So I hope kining among sibya karon makahatag ninyo og oportunidad or opportunity nga makakuha kamo niini gikan jud sa Department of Social Work, okay, and Development nga programa. So katong mga interesado pa karon nga wala pa maka-apply or wa pa siguro nakapaminaw or nakabasa bahin sa information nga among gi-post bahin nini nga mga program, palihog ko og apply dayon kay gihatagan pod kita og mga deadline nga schedule aron makasugod pod ang programa dayon kung ma-take charge na ni kay kinahanglan ila man kini tan-aw na ngadto sa DSWD kung pila ang budget nga ilang igahin bahin niini nga programa. So I hope nga maka-reach ta sa 100 slots, no, nga gi-require nato bahin niini nga programa. So niining atong kuan karon og naamoy mga pangutana, pwede ra mo hisgot, no? O you can just send your message to our program aron atong matubag ang mga pangutana. Okay? So salamat kayo nining inyong pagpaminaw karon. So salamat pod nila ni Mike, Ma'am Mikay Gongora nga gihatagan ta og panahon niining slots, no, nga bahin maghisgot-hisgot ta bahin naning Bounty Cares Foundation Incorporated Scholarship Program o Cash for Work nga na atong gibalik saysay niining atong programa karon aron masibya para sa katong mga nahingtungdan nga wala pa makasanong sa atong panawagan ngadto sa mga interesado nga mga individuals, no, or atong mga graduates sa Visayas State University. So dako na kayo kining tabang sa katong ang kanimanggod sa Cash for Work nga program gibuhat kini nila aron makatabang, no, kay maka-experience kamo og trabaho unya dili na kamo maghunahuna nga wa pa jud may ka-experience og trabaho. So og mga apply mo dili na mo moingon nga wala pa may maka-experience og trabaho kay hatagan man mo og certificate sa bahin sa kaning inyong experience. So akong usbon
ang katong palihog ko og wala pa mo submit, kung maayo nga mag-submit mo karong hapon kay ugma sa nga adlaw kutob raman mi Huwebes, kutob alas 6 karong hapuna ang among opisina niya, ugma Biyernes close man ang among opisina tungod ining among programa, no, nga gipartas-an namo ang oras sa usa ka adlaw aron tungod sa ning atong mga gi-experience nga kalisod, no, nga krisis sa fuel, no. So I hope nga inyo kining masabtan nganong ingon niini ang mga sitwasyon nga atong ginahisgutan karong buntaga. So og naa pa mo'y mga gustong pangutana bahin nining mga program nga atong ginihisgutan, palihog lang ko og pangutana. Okay, kay base og naatay mahatag kaninyo. Okay, kung bahin hapit naman na kita makahuman ini nga atong programa, akong gipasalamatan ang tanan nga mga tao nga mo'y nagtabang kanato nini nga atong programa nga arong pa siugda kini, no, nga information. Si Miss Micaela Gongora, Arnel Guzila, Luis Prado ug ang tanan nga kinatibuk ang team sa DYDC. Okay? So salamat kayo sa inyong pagtabang aron kini mahatag nato ngadto sa mga intended nga mga listeners, ug ang katong uban nga naminaw karon nga makasulti unta ngadto sa mga hingtundan aron maka-apply sa kaning opportunity nga gihatag kanato, no, ilabi na sa gikan sa Bounty Cares Foundation Incorporated o ang gikan sa DSWD. So ang sweldo nga gihimo nga ihatag gikan sa DSWD ang budget para sa Cash for Work, no. So ang Visayas State University nihatag lang og ni facilitate nining mga applications aron submission sa mga requirements aron atong ikapadangat ngadto sa DSWD. So wala na nahuman naman kita bahin nining atong programa on behalf of our station manager Dr. Cristina Gabrilio and Engineer Sean Villa Gonzalo. I am Mr. Junito Panonsi, hangtod sunod sa atong panagkita o lambigit o panag-uban. Nagpasalamat ako dako uyamot. Thank you and maayong buntag kaninong tanan. I hope nga kining among gihatag nga information makaabot ngadto sa nahingtungdan. Salamat Sir Lois. Please take over. Thank you very much. This is DYDC-FM 104.7, your development campus radio, broadcasting from the beautiful campus of the Visayas State University, Visca Paypay City, Leyte, Philippines. VSU Radio.